Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Hi smart students. Welcome back to my YouTube channel again with me, Miss Puput. In this video, I'm going to tell you about suggestions expression. How to suggest someone by using English. Suggestion expression ini adalah materi untuk kelas 11 di semester 1. Oke, mari kita simak penjelasannya bersama. Let's get started. Let's begin by knowing what the suggestion is. Mari kita mulai dari definisi dulu ya. Suggest means to give a suggestion that is introduce or propose an idea or plan for someone's consideration. Oke, Miss tanya ya, apakah pernah kalian memberikan saran, ide, atau solusi atas masalah teman kalian, baik secara lisan ataupun tertulis? Dan apakah kalian sudah tahu suggestion expression apa saja dalam bahasa Inggris? Jika belum tahu, mari kita simak dan tonton sampai selesai video ini. Do you know what suggestions is? Suggestions can be in the form of solution, advice, plan, and idea, and it can be accepted or refused. Jadi, suggestion atau dalam bahasa Indonesianya adalah saran, merupakan saran yang berupa solusi, ide, atau rencana untuk seseorang mempertimbangkannya. Dan suggestion ini dapat diterima ataupun ditolak. Biasanya saran akan diberikan kepada seseorang yang mengalami kesusahan dalam memilih suatu hal atau memecahkan masalah. Oke, bagaimana cara memberikan saran dalam bahasa Inggris? How to give a suggestion? Pay attention to the following expression. Ketika membuat saran atau suggestion, kita sering menggunakan ungkapan-ungkapan berikut seperti contoh, pola, dan contoh kalimatnya. Let's bla bla bla. Why don't we bla bla bla. We could bla bla bla. What about bla bla bla. How about bla bla bla. I suggest that bla bla bla. You need to change bla bla bla. I think bla bla bla. Dan I don't think bla bla bla. Contoh kalimat ungkapan tentang suggestion adalah let's go to the library. Why don't we buy some beverage? We could eat at home today. What about eating at cafe in Jombang? How about going to Bali first? I suggest that we should study for tomorrow exam. You need to change your sleeping habits. I think you should go and meet. I don't think you buy the new car. Common verb usually used in making suggestion. Kata kerja yang biasa digunakan dalam membuat saran adalah suggest, recommend, propose, put forward, advise, dan advocate. Common verb yang sudah saya sebutkan ini tadi harus diikuti oleh kata that. Contohnya seperti we advise that he work hard. Artinya kita menyarankan bahwa dia bekerja dengan keras. Ketika memberikan saran, bebas untuk kalian menerima atau menolaknya. Jika dirasa saran yang diberikan oleh teman kalian itu baik, maka kalian dapat accepting the suggestion. Tapi, jika sarannya itu kurang cocok atau sesuai dengan masalah kalian, kalian bisa refusing atau declining the suggestion. And now, perhatikan contoh-contoh ungkapan tentang bagaimana cara meminta saran, menerima saran, dan menolak saran. Asking for suggestion, accepting suggestion, and refusing suggestion. Kita mulai dari contoh-contoh ungkapan how to ask for suggestion. Seperti, do you have any ideas for me? Do you have any suggestion? Do you have any advices for me? Do you think I should blah blah blah? What is your advice? What would you do if blah blah blah? Please
tell me what to do. What do you suggest? Kemudian, ini adalah contoh-contoh ungkapan tentang accepting suggestion. How to accept suggestion. Misalnya, that's good idea, I will do it. I'll try, thank you. Sure, I can do it. Yeah, you are right. Why did I think of that? That's the best one. I'll try that. That's not a bad idea. Yes, I'd like to. That's good idea. That sounds good. Berikut ini adalah contoh-contoh ungkapan tentang refusing suggestion. How to refuse suggestion. Misalnya, I can't do that. I'm afraid I can't. Could you give me another way? I think it can solve my problem. I'm not sure. How about other suggestions? I don't think I can. That's good idea, but blah blah blah. I'd rather not. After you know the way how to ask for a suggestion, give a suggestion, accept a suggestion, and refuse a suggestion, coba perhatikan contoh dialog ini. Mari kita baca bersama dulu contoh dialognya, kemudian kita bersama identifikasi kalimat-kalimat dalam dialog ini yang menggunakan suggestion expression. Dalam dialog ini ada dua speakers, yaitu Tommy dan Intan. Mari kita mulai. Intan, I have a serious problem today. I have just lost my wallet. Tommy, don't be so sad, my friend. Let's search it around the park. Intan, I have looked for it for hours, but I do not find it. Do you have some ideas? Tommy, you should tell the securities to announce it to other students. Intan, yeah, that sounds good. I do hope it helps. Oke, apakah kalian sudah menemukan ungkapan-ungkapan tentang suggestion? Dan apa sajakah itu? Do you have some ideas? Adalah asking for suggestion. Kalimat ini diungkapkan oleh Intan untuk meminta saran kepada Tommy. Dan kalimat you should tell the securities to announce it to other students adalah giving suggestion. Kalimat ini diucapkan oleh Tommy untuk memberikan saran kepada Intan agar memberitahu kepada security untuk mengumumkannya. Sedangkan kalimat yeah, that sounds good adalah accepting the suggestion yang diungkapkan oleh Intan untuk menerima saran yang diberikan oleh Tommy. Bagaimana smart student? Sudah paham kan bagaimana cara meminta, memberikan, menerima, dan menolak saran? Kalau begitu, mari kita berlatih menjawab soal latihan tentang suggestion expression. Soal latihannya adalah what shall we do today? Blah blah blah, we go to the library. Jawabannya ada A, shall I? B, let's. C, why don't? D, would you? Dan E, how about? Manakah jawaban yang benar di antara A, B, C, D, dan E? Kira-kira apa ya jawaban dari soal ini? Apakah kalian tahu? Dan apakah jawaban kalian? Coba perhatikan setelah titik-titik ada kata we. Jika jawabannya adalah A, tentu salah. Karena setelah shall ada kata I. Dalam hal ini tidak dapat double subject. I dan we. Tidak boleh ya. Jika jawabannya adalah B, salah. Karena setelah let's harus kata kerja bentuk 1, verb 1. Dan jika jawabannya adalah D, juga pasti salah. Karena nanti akan double pronoun, you and we. Dan jika jawabannya adalah E, juga tentu salah.
karena setelah how about adalah verb ing. Dan manakah jawaban yang benar? Yaps, jawaban yang benar adalah C. Why don't we go to the library? Kalian harus banyak berlatih menjawab soal tentang suggestion expression ini ya. Kalian bisa mencari contoh-contoh latihannya di internet. You know, practice makes perfect. Okay, that's all about the explanation of suggestion expression from me, Miss Puput. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.